Time starts now. No. Sorry. Talakang ano ba natin? Ayan, okay. Okay, next. Ikaw naman. Marinel. Oh. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Jesus! 3 minutes, 3 seconds, 25 milliseconds. Oh, sige. Ikaw naman. Anong pangalan mo? Happy birthday! Anong pangalan mo? Kanino ba anak? Kay Papa! Papa, ano? Anak ng papa dito. Papa Willie! Papa, Wiki. Anong birthday mo? Ay. Okay lang. Ilang taong ka na? 6! O sige. Happy birthday, Jesus. 1, 2, 3. Happy birthday, Jesus! Sitaw na. Okay. Pahabaan, hindi tayo asan. O, ikaw naman. 1, 2, 3. Anong pangalan mo pala? Gerard! Ilang taon ka na? 7! 7. So, dapat mas matagal ka na, ha? Happy birthday, Jesus. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Jesus! Sorry. Okay. 4 seconds and 54 milliseconds. Okay. Next, ikaw. Anong pangalan mo? Prince! Kanino ka anak? Sinong father mo? Go. Happy birthday, Jesus, ha? Happy birthday, Jesus! 9 seconds. Oh, ikaw naman. Anong name mo? Nickname mo? Di ba? Di mo alam. Anong tawag sa'yo? Ella! Ella, ilan taon ka na? 7! Sinong nanay mo? Maganda ba siya? Apa! Kala ko sabihin mabait po. Okay. Happy birthday, Jesus, ha? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Jesus! Now, ano? Kapadagtan si... Anong pangalan mo ulit? Prince. Ayan. Oh. Ikaw naman, anong name mo? AJ. Sinong tatay mo? Wapo ba siya? Ay, para napilitan ka. Joke lang. Okay. Happy birthday, Jesus, ha? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Jesus! Wala na tayo ng pizza. Magulang ka rin. Ilan taon na ka na? 7. Kayo, ilan taon na kayo? Dapat yung hininga nyo. Ako, tapos. Pressure. Oh. Anong name mo? Ilan taon ka na? 9! Sinong tatay mo? Si Delmar P. Salgado. Kapatid mo. Okay. Okay. Sige. I stand corrected. Happy birthday, Jesus, ha? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Jesus! 15 seconds. Ang ina, pusurian. O, ikaw. Anong pangalan mo?